اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، بندہ ناچیز، خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں اور عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز آتی ہے، جہاں جہاں تک وہاں تک سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، لاج رکھتا ہے گنہگاروں کی وہ لجپال، لاج رکھتا ہے گنہگاروں کی وہ لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال۔ لاج رکھتا ہے گنہگاروں کی وہ لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال۔ نہ چنی جی، نہ چگیزی، نہ کالے جی، نہ بگے جی، پیر پنجر سن گل کیتی، پیر پنجر سن گل کیتی 27 نومبر 2021 تو اگے دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کھو کے کھانا رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا۔ ایلی دا منکر کعبے جاوے پھیرا تا ہوندا پر حج نہیں ہوندا، پھیرا ہوندا ہے پر حج نہیں ہوندا۔ نا 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 نا۔ ہن جیڑی گل میں تواڈے نال کرنی چاہنا وہ یہ گی، ناکامی کا خوف نواز شریف نو، ناکامی کا خوف۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو لانگ مارچ سے روک دیا۔ پہلے کی طرح عوام باہر نہ نکلے تو آئندہ الیکشن میں جیتنے کا تاثرات نہ ہو جائے گا۔ لیکی قائد کا موقف اور ذرائع منع کر دیتا ہے، خوف ہے۔ یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ وہ پھر آہستہ آہستہ آیا ہی کوئی نہیں تو کھڑ کے اڈیالے چھوڑا پھر اڈیالے جا کے پھر لاہور علی جیل ہی جا کے چھوڑا یہ معاملات بڑے نہیں، کوئی آیا ہی نہیں، بالکل ہی نہیں آیا۔ ایک گل اور بھی ہے نا، انہاں چوراں پیچھے کون ٹرے؟ یہ ہوں انہاں تو پکی منہ دی کھانی پیسی۔ میں تمہیں دسنا نا، امریکہ جتنا مرضی ہے زور لا لے، جتنا مرضی ہے زور لا لے، جتنے مرضی ہے بندے وچ پا لے، جو مرضی ہے کر لے، نہ پاکستان نے ادارے وکدن نہ وکڑ نگن، نہ یہ وکنے والے ہیں۔ فوج تو پاکستان نہیں محافظ ہے، محافظ۔ اس کا وطن نہیں قسم کھا دی، وطن نہیں حفاظت دی قسم کھا دی جی۔ بندہ قسم بھی کھاوے پھر اس قسم اوپر اترے بھی نہ۔ اور میں تمہیں ایک وڈی گل دسنا، وڈی، کوئی ماں بھی اپنا بچہ فوج ہی بھیج دی، فوج اندر بھیج دیے، فوج اندر بھیج دیے۔ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماں یہ سمجھ دیے میرا بچہ فوج ہی میں بھیج رہی ہوں، میرا دل یہ کردا میں شہید دی ماں کہلاواں، وہ بھیناں کہندیاں میں شہید دی بھین کہلواواں، بیوی دی کہندی میں شہید دی بیوہ کہلاواں، اور شہید دا باپ کہندا میں شہید دا باپ کہلواواں۔ تائے چاچے بھی اسی شہید دے تائے تے چاچے کہلائیے۔ دادا آخدا میں شہید دا دادا کہلواواں، نانا کہلواواں شہید دا۔ ہر بندہ اس واسطے فوج وچ اپنے بچیاں نو، پاک فوج اس واسطے جواناں نو بھرتی کروا دین۔ ہوں ایک میں تمہوں وڈی بہت بڑی ایک خبر دین لگا، 2022 الیکشن، یہ پاکستان اندر الیکشن ہو سن 2022 بالکل اسی کوئی دو راہ نہیں۔ نہ امریکہ نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، بھارت نے چین کو بھی عالمی طاقت تسلیم کر لیا، بھارت نے چین کو بھی عالمی طاقت تسلیم کر لیا۔ تو واٹم جی اور ٹکنے پانی باغ ڈوب کے مرو۔ اے جس نریندر مودی پیچھے اتنے پاپڑ ویلے، انے دھوکھے کیتے، یہ جڑی پاکستان دی ساڑھی ستیاناسی ہوئی سی نا، ساڑھی ستیاناسی، اس دا واحد اس دا جڑا آؤٹ پٹ ہے یا جڑے معاملات ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ ایسے پنگے لے، اتنیاں جاناں گوائیاں، اتنے اپنے جوان گوائے، ملک دی جڑی معیشت دا جڑا پٹھا ہے وہ بہ ہی گیا،
बह ही गया और इसे ख्याल नहीं आया हूँ मोदी हाँ भारत ने चीन को भी आलमी ताकत तस्लीम कर लिया है। ये कोई एक गल तो नहीं। हाँ अइयां तो असा जो वर्ल्ड बैंक है वही तुसां कोलों वापस पाकिस्तान लैके आना असा तुसां कोल कुछ भी नहीं रहन देना। और तुसां ते बहुत बड़ी आफत बहुत बड़ी बीमारी हाँ बहुत बड़ी बीमारी ये जिहड़ी नवीं करोना जिहड़ी निकली मैं तुहानूं तकरीबन 8 महीने 9 महीने पहले ये गल आखी सी चाइना अंदर जाके तुसां मारसी अंदर अंदर जिस कमरे तुसी सुते दे हो उसके बाहर तुसी लाक हो सो चाइना जो बह के अंदर ला कर छुड़सी तुसी बाहर नहीं निकल सकने हो। मैं जिहड़ी गल आखी सी मेरी गल तुसां समझ नहीं आई। मैं आख्या ऐसी अमेरिका चां 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 करसी है ये मामलात मैनू बिल्कुल ही नज़र आते। पहले एक दफ़ा अंदर वड़ के तोणी शोणी ला के निकल आया हुण दोबारा अंदर वड़सी लाशां दियां जेड़े पासे नज़र मारसो ऐ लाशां ऐ नज़र मारसो लाशां ऐ नज़र मारसो लाशां जेड़े पासे तकसो हर पासे सो लाशां लाशां नज़र आसन अमेरिका विच। ये पक्की गल है पक्की 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 इसी कोई दो राह नहीं ना ना। नवाज शरीफ की सियासी चाल एस्टेलिशमेंट और अदलिया फंस गए कोई नहीं फंसे कोई नहीं फंसे। ये वो वाली अदलिया नहीं हैगी ना 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 एस्टेलिशमेंट ना अदलिया। हाँ जेड़े इसके अपने इसके नट बुलट उत्थे हैं वो कोई दो त्रै कहण ना मैनू नज़र आते हैं वो अदलिया विच भी नज़र आते हैं। ये जेड़े तकरीबन 35 दिन को गुम होए दे रहे पता नहीं किधर गए दे रहे किस नाल मुलाकात की थी। ये नट बुलट मैं समझना गल्ला तुसी तको तो सही ना असीं इन्हां कोलों जान किस तरह छिड़कांदे आई। ये पेंदरी धारे ध्याड़े गायब रहने। नवाज शरीफ की सियासी चाल एस्टेलिशमेंट और अदलिया फंस गए। साकब निसार की ऑडियो वीडियो हाँ जारी करने वाली कंपनी का बड़ा इंकशाफ शहबाज शरीफ लंदन प्लान ये कोई नहीं फंसे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मरियम नवाज फंस गए। ओए अल्लाह दे बंदे हो हाँ हाँ खुदा दा खौफ खाओ। ए कुड़ी काकी ना करदा इदी लत्त वज गई सी लत्त वज गई सी। ये चाहिए बाहर आन के लगे मैं जिहड़ी गल आखना हाँ ये बड़ी बड़ी वड्डी वारदात पाई। इत्थे कोई नहीं विकता ना 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 अदलिया विकती तो ना एस्टैलिशमेंट। हाँ ये प्लान उधर ही रखो उधर इधर नहीं विकते।